Members, welcome back once again. Aji bhi apni kala samne de ai na ase. Aji kali ami kan Nagaland de jur laga cases special ase. To jar rati ukhate bike ekta hari gina ase ko ase. To etu bike to ukhate bara jur kurina mokchung par kurina jaisi ko ase. To tai kan mokchung de ekta hotel de rest kurina jaha khai gina jaisi ko ase. To tate bi CC camera footage thakise. To takhan la face kan bi olai gina ase. To juti apni kan etu manu kan ge paisi kole contact number owner laga bike owner laga contact number to apni kan ge share korbo aro bike laga number bi apni kan ge share korbo. Apni kan thori shikole tate contact koribo pare. Video to apni kan ke dikhai dibo sai thaki सभी दे दो चोर मानो के सभी ताइला नेशनल ले जा से सभी तो और बाइक दे दो ऐसे दे अपनी खान पैसे कोई ले मुखन के कांटेक्ट कर भी दे itu manu kan ke thuri shikole 7005130976 itu owner la contact number de to ase tate contact koribi koina apni kan ke janai di ase. Thank you.